Dok ide to, dok nije počeo muziku puštati brata Mumna, pa ćemo preći na ostalo. De nam Hamidža, da nam današnju probu da vidimo, nije moglo jučer, možda danas more, hajde čujemo. Hej, odpočni nam. Dobro, nema nikog, pa dobro, neki nema. Ja ću početi svoj monolog. Hajde, ima tam, ko pjesmica ima, šta ide? Malo sam razmišljao o svom postojanju na YouTube-u. Ja? Koje je imalo smisla. Ne znam kad. Imalo je smisla ta priča o montiranom procesu. To je sve tačno, nema tu imala je smisla dok nisu ljudi upali da vide priču i onda je pogubila svaki smisao. Međutim, već godinu dana imam žestoke napade. Imaš žestoke provokacije, pa ti se uzvraća i odgovara, a neko nije kamenčić frčio u prozor. Od te većine, to se zove većina. Ili ti pozicija. Zar nije to neki manji dio federacije YouTube-a, sitni neki nebitni dio koji ne prati niko nigdje, niti ga sluša? Ja sam mislio da je to, Ja bi sebe nazvao opozicija na YouTube-u. Pa znaš ti, pa treba mozga imat da bi opozicija bio. Pa ne mere opozicija biti svako. Pa opozicija mora kalkulisati šta radi pozicija i to na dobar način, recimo, kritikovati i ispravljati, a ne ovako ko ti. Ojoj. Koja nije imala... Viš da ne mereš biti ni opozicija, a kamoli pozicija. Znači tako ovako neko labilan da ti bude pozicija i da se sluša. Neko ko ovako lako odustaje. Namjeru da ulazi u neke svađe, ali kad sam vidio da se neko linčuje, dao sam svoje mišljenje. Linč, Wikipedia. Kad je čovjek, znači, vidio da je izvršeno ubojstvo nad stvarnim prekršiteljem zakona, a nije se čekao sudski postupak, on je dao svoje mišljenje da to nije u redu. On kad je vidio da ubismo čovjeka napol puta, a vodio se sudski proces protiv njega, on kad je to vidio, kad nemojte ubijati od tog čovjeka. Sad samo eto da nam još javite kojeg čovjeka i kad je to bilo, pa... Da to nije u redu, Možda danas mogne, ja. Da to nema veze sa pravdom, sa zakonom, sa bilo čim dobrim. Kad svi idu na jednog preko YouTube-a, umjesto da se obrati nekoj službi koja je nadležna da prijave. Pa obratili se mi, ali neko haman poderu papir i džaba se znači obraćati. Eto, ide ovako dok ide, a ja ne znam ko na kome linč radi, ja ne znam otkud mi thumbnail svaki dan za najavu live-a. A mora da neko tam prvi uploada, pa ja od njega screenshot uzmem što je pričao o meni, pa da mu mogu odgovoriti. A meš čini to. Ja ne znam još da sam prvi nekome upalio. A jebim mu... Međutim... A jebim mu čitav pogon pekmeza, onako... Paletu čitavu mu jebem. Koliko god ja govorio da se tu radi o subscriberima, pratiocima i zaradom na YouTube-u ili uspjehom na YouTube-u, oni to nikad nisu priznali da je to. Koliko god mi govorili da se radi o krađi humanitarnih para od sirotinje, vi ćete uporno govoriti da je o YouTube popularnosti. Jebi ga, eto, šta ćeš? Nego oni su pravednici. Ma nismo mi pravednici, nego dok ti kradeš od sirotinje i ja ti još ukru 300 maraka, u stvari 2700, i ja ti ukru i još na sve to ja moram začepiti da ne bi bio unosač zla u živote drugih ljudi. A jebote tegla pekmeza u pičku. Pravednici bi trebali biti pravedni. Tako ko ti, A jebi. A jes težak, vakat, došo, jebo. Jesi mi dobar član 23 mjeseca, not real Optimus Prime. Jesi li ti dobar nakon ovo godinu dana sadržaja? Jesi li dobar, reci mi ti. Oni koji nanese štetu drugom i napadaju druge i lažu. Ja vas molim po 100. put, nemojte štetu drugim ljudima nanositi, nemojte lagati, nemojte narod napadati.
na YouTube-u masa, široke narodne mase, kolo vode. Ja sam se našao njima na putu sa svojim stavom i svojim mišljenjem. Nisam čovjek koji ću se nekome prikloniti. Bože sačuvaj. Ako mislim da to nije u redu. Da. Ako, na primjer, radi se linč. Nisam se priklonio nikome. Nije. I bio sam napadan s razni YouTube akaunata proteklih 12 mjeseci. I ne mere se branit. Ne mere se branit, ljudi. Moj čovjek je napadnut, ugrožen i nema opciju za odbranu. Jer kako je napadnut, pa ovdje ima button. Ovdje ovo kreira. Ima button, ti kad stisneš ima otpremi video zapis. I sad neko je to njemu učinio, a on ne može to odgovoriti. I čovjek je ugrožen i napadnut i jebi ga šta će. Tako to ide. A ovdje upload dota i čiji upload bude imao jači bitrate, taj upload pobjedi. U video ima kad stisneš ovako ovdje. Znaš kako to ide na YouTube? Desni klik svojstva imaš ovdje. Imaju ovdje, čekaj vama prikućim vam. Imaju ovdje detalj. I ima ovdje brzina podataka. I recimo ovaj od 374 kilobita po sekundi, to je slab video, to bolje ni ne slat u borbu. Znači trebaš naći neki video sa 40 megabita i onda to pobjedi. Rađene su razne zamke kako da se mene uvuče u neko krivično djelo. Jest, ja sam išao do pekare, upalio live i pričao Smile ne smije hodat, ne bil te navuko da dođeš, da me udariš, da te mogu tužiti. Ja sam to radio, znaju ljudi. Znaju on to, nego ne smiju mi ništa. Eto ja uspio sve te zamke izbjeći. Jest, tako što je kaznu jednu platio za remećenje javnog reda i mira. Mislim, nema on nijednu kaznu, nije nikad imao kaznu, ali samo smo platili po kaznu, zato što je izbjegao te zamke. Oni su radili na napadanju mene, moje žene i moje djece. Tako je, paleći live svako jutro i svaku noć i lagajući o tebi sve ono što ne piše po portalima i sve ono što nije, ne bili ti eto neko kamenčić. Nema šta nisu probali. Znači, ima bolan, duga je lista, pa mi samo probali video zapis uploadat i izgovarat riječi, a znaš šta još ima da se more raditi? Joj, pa lista do ceste se more razmotat papir. Nema šta nisu probali. Počeo od onog buljavog iz Austrije. Sa ovim vamo 2 kilometra pješke gdje oni u tandemu. Obavezno da mi dodaješ bolan titulu broj 1. Nemoj se sa tim zajebavat. Halo. Su veoma neugodni. Neugodni na YouTube, a neugodni i ovako uživo prijavite, dođe policija bez veze. Kolega, zašto ste vi došli? Tražili smo obično pojačanje. Pretresi ovo, ono, tamo, svašta nešto. Ko je pratio, ko nije, ja mu ne mogu crtati. Spisak je golem. Međutim, njihova namjera nije samo da mene pošalju u zatvor, da mi spakuju, da ja u afektu nešto izletim i kažem. Ja. 12 mjeseci samo kontrole. To je veoma teško. Pa to ja mislim samo Grandmaster i Smile mogu. 12 mjeseci da te neko provocira, a ti samo kontrola, matori, joga. Za čovjeka koji ima hronični PTSD veoma teško. Za ženu koja je isto bolesna i za nju je to još teže. Znaš ti kolika je muka? Podnijet rečenicu i onda 7 sati sjed provocirat live. Druže, alo bre, matori bre. Valja to izdurat svaki dan, godinu dana. Hej. Not Real Optimus Prime, 5 malaka na Paypal. Ja ću biti dobar, gledam te face godinu dana da je nama SDA na vlasti, pacijenti bi davno bili u foteljama. Pa vidiš da i hoće na vlast da se vrati. Jel vidiš da hoće? Ali pošto što si poranio? Pa zato što pekmez mi, onaj frišak se, kako se to kaže uopšte? Pritakio mi se pekmez frišak pa reko začas da laznim. Vidiš da i hoće da se vrati, ali nemaju oni plan neki sad. Ovo ćemo izgradit, ovome ćemo se pridružit, ovo ćemo vam obezbijedit, ovo ćemo poboljšat, ovo ćemo povećat, ovo... Nema to. Zato što ne znaju to, ne mogu to. Nego šta ima? Ako more nekako sprovesti se neki plan da se ovi trenutni srozaju više nego mi, onda mi možda opet imamo šansu. Moramo ih srozati, to je plan. A jebote, taj plan, pa lahko je uništavati to, ja znam i bez vas. Međutim,
Zašto je naslov prestani sa snimanjem? To jest, bit će anketa da li da prestani sa snimanjem, jer čemu ovo vodi? Naslov prestajem sa snimanjem može biti iz dva razloga. Jedan je zato što ne prestaješ pa da navuče više gledalaca, ali ne ide i dalje 43, iako je taj naslov. A drugi može biti, eventualno, ako budu slučajno tačne one moje halucinacije, što mi nije dobro pa haluciniram, da je saznao neko šta ću ja pričat ako neko odlazi s YouTube-a, ili mi drago, ili mi krivo. Ali to je pod tabletama kad sam, pa mi se priviđa. Start poll. Da li da dam ili da ne dam? Da li da Borzić, jebo ga ti? Jebo vam Husein Šerbečić, da li do Borzić, eto. S keksom i sokom u sobi. Ovdje ima piše yes, ćete mi napisati da. I no, ne. Start poll, ovo meni na Speak English piše. A što se meni sad tu staviti? Ajde, dobro mogu ga čitati vam. Zo debljine. Zov. Evo ja neću ni glasati, ja ću staviti 3 tačke i zatvoriti anketu da mogu čitati komentare. Njihov cilj, pored toga da naškode meni, moju supruzi i mojoj djeci, je bio... Znači, nikad nije postojao cilj da se naškodi tebi, tvojoj supruzi ili tvojoj djeci, nego je postojao cilj da saznamo da li si ti pedofil ili nisi i eto, još uvijek nismo uspjeli ono skroz saznati. I da me unište na YouTube. Ja onog koga hoću uništiti na YouTube-u ne šaljem da mu se skine strajk sa kanala. Obično ne šaljem. Ove što neću njima šaljem. Moram da priznam da su uspjeli. Znači, ja moram da priznam da su uspjeli od Meni je malo dosadno jer ja za drugačiji rezultat ne znam. 60 ljudi koji se vrtilo tu kod mene. Ja sam spao bukvalno na neki 10 osoba. 10. Puno ti je i to, moramo ti uzeti još jedno 8. Znači, dovoljno je ti i Kera. Nema potrebe dalje da to. 15. Bilo je neki oko 60, vrtilo se stalno, davalo podršku. Bilo nekad. Davalo sve, međutim šta je sve nekad nema, bilo? A ono što mogu reći da je mnogih od tih, ubam 40 ljudi, koji su davali aktivnu podršku, nema ni na drugim kanalima. Da kaže sada su otišli od mene, nekom drugom nisu, ne viđa mi pod tim nikom. Pa, što će ići pod tim nikovima na druge kanale? Na druge kanale ide pod svojim nikom. Samo ovdje kod tebe kad pokušava provocirati, onda sviča te akaunate. To ti je možda, pa Kera ti je možda samouki, Samo eto što ovdje dođe ko samouki, primjer navodim, nemoj ti šta uvrijedi, ali tam dođe ko Kera. To ti je otprilike tako. Onda sam imao probleme sa vlastitim osobama koje su mene podržavale. Ima kod oni, i tam pa se sviča. Pa sam došao u raskorak sa njima. U razilaženje, gdje sam ja proglašen svaki put krivi. Eto, jebem u meni, moji vieweri nijednom nisu... moji vieweri od Jabuka, nijednom nisu rekli da sam ja u krivu ovako kad se svađam s tobom. Moji vieweri, jesu tvoji, ali nisu moji. Kako ti tako ne mereš se sprijateljiti sa svojim viewerima, a hoćeš mojima neke poruke da šalješ? Pa znaš koliko su moji kompleksniji od tvojih? Svaki put sam ja proglašen krivim od strane svojih pratilaca da sam ja pogriješio. Slučaj, jebem u te, kako se zove onaj, državno pomagaj. Barack Obama. Barak taj. Podržava ovo tu, ovo ono, i čovjek upao napada od ovog, on skida, nikoga nije te šta pisao. Nije upao napada, nego upao pitanja jesi li pedofil. I čovjek vidio šta radiš umjesto da odgovoriš i normalno da čovjek svojim poslom neće to da prati. Ne upao napada. Ne bi tebe mogao niko ništa pitati upao napada, šta ti je? Nije napad, sjedenje. Koji je peka ja ne mene slušati. Skida odijelo, baca opremu, baca sve i ode na drugu stranu i sve to isto sluša kod ovoga. A nije isto. Koga ti fali i poziva i drugi. Nije isto, bola, nije isto. Kako će biti isto? Ti tam lažeš i onda ja vam upalim i poispravljam. I nije više mogao slušati tvoje laganje. Mislio je da ispočetka ima tu nešto.
Ali kad je prošlo neko vrijeme pa vidio, odojaka je svojim putem. Poziva i druge, biva ja odo, hajte i vi za mnom. Ja. Pa je Mina imala ključ kod Buljavog, ona je meni svašta pričao, ona ima ključ kod njega i šuti. Ja, da li imam ja to? Onda sam ja... Ja sam to neđe imao, a da li imam sad pitanje je? Kriv. I za Eminu, i za Baraka. Ja sebi nisam ništa napisao na papir i ne mogu se sjetiti. Joj, meščini nema. Tako neki su ljudi odlazili. Evo, u protekli dana bila je neka rasprava mi sada što je napisao ono, a nije trebao napisati. Opet sam ja proglašen krivim. Da sam ja svašta čovjeku nagovorio, da ovo, da ono, on mene podržava, ovo, ono, bla, bla. Dolazim u probleme, dolazim u sukobe, dolazim u odlazak oni koji me podržavaju. Aha. U probleme čovjek upao, ljudi moji. Kako ćeš ti sad reći kriv ja što mene oni napadaju? Ja. Kako ćeš to reći kad mi ne napadamo, nego samo komuniciramo s čovjekom? Ne mreš nikako to reći. Znači, kad budeš pričao, ne mreš reći napadaju. Zato što niko nikog ne napada. Nego, ovi što pričaju, tako moraš reći. Ne mreš reći. Ali se meni prepisuje da sam ja kriv što ja na nekog zagalamim. Ja kao od svojih pratilaca ili čak ne moram ni zagalamiti. Malo što povisi čovjek ton i vi sad svi odmah odaste. Pa stvarno, malo preispitajte se sami sa sobom. Ljudi odlaze. Podrške nema, podrška je sasvim minimalna. Kakva je bila, sad je posve minimalna. Al moj Hamidža, što bi rekao sallallahu alejhi ve sellem Samir Drakovac, ostani svoj na putu istine, pa makar bio i sam. Nemoj se predati ovim lažovima što su paktove sa šeitanima potpisali. Ostani svoj. Trebao sam sve napisati na papirić ovi što smo me podržavali. Evo, recimo, Laki Luka smo 10 puta, ja odblokiravao. Da bi on napisao, ima u live-u prikazano. Pazi. Sad ne znam koji je live, da li je obrisan live, ne mogu sjetiti. Koga je pisao? Koga je pisao žena? Kosari, ili Sara, jest. Jest, Kosari je pisao. Možda je i Kodalme. Kako sam ja baš onakav, kakvi me ovi što me napadaju godinu dana, baš takav isti, samo što nije spomenuo portale i pedo. Nije tako rekao. Da si ti isti vakav ko ovi što te napadaju godinu dana zato što te niko ne napada, nego on rekao da si ti isti onakav ko što sam ja pričao da jesi. Uopšte napad nije upotrijebio. Napadnuta osoba, uopšte napad čovjek nije upotrijebio. Ti kao da imaš želju. Tebe ko da nikad niko nije napao, pa imaš želju da te napadne neko. I on ne znam stvarno. Vidi ovo, 4-1-1-1-4-4. Samo i ženu možda nije spomenuo, ali je spomenuo da sam ja nikaki čovjek. Vaki naki... Pa gdje ćeš Laji Luc pričat ružno o čovjeku? Pa gdje ćeš? Vaki naki... Neko kome si 10 puta opraštao, da ti tako to nešto napiši. Znači ti si Laki još gori. On je te veliko puta oprostio te tvoje greške, međutim ti opet, pa inak je to. Ne mre se vječno nekom. Onda dolazi... nisam ništa sebi na papir napisao. Haman je, mi malo kasnimo za real time-om, Haman je nešto jebeno počeo provocirat, čim niko ništa ne piše, jer on kad krene krvnički provocirat, čat stane obično. Čak se zove ovaj što je poslao slušalca. Onda dolazi Armin sad upo ničega u tekstu, kaže hvala vam svima za druženje, kao da se oprašta od vas. Ima, moj dijasporac, kako nema. O ništa. Čemu decidno reći. Evo ovdje ću vam pokazati gdje je decidno napisao to, o čemu se radi. Ajde. Evo ovdje piše sve što bi kazao na temom bilo koga da pucam sam sebe, pričam protiv samog sebe, pošto sam s nekim momentom dijelom bio dio svega, a nisam reagovao nedovoljno, želeo sam pomoći koliko toliko, međutim tu nema kraja. Nakon Alminog i Mirsadovog slučaja odlučio
To nije Alma, to ti je Adisa Bešić iz Danske. Nikakva Alma nije u pitanju. Sam da prisjećam. Znači, nakon Alminog i sadog slučaja on je odlučio da mene na... Nije Zarga žena. Nemoj mi pričat to. Nemoj mi pričat to. Nemoguće jebote, kako će ga ostaviti kad on druge žene gleda. Može li na teku, oko u Bosni? Fala! Dženane, fala na 5 eura. Oko u Bosni da ne plaća. Samo da ti javim da se mora gledati onaj klip bez VPN-a u Njemačkoj što si objavio. Pa eto, meni javilo da je blokiran. Srce, bruder. Von wem ist der? Hey du hübscher Mann. Wie geht's? Nemoguće ljudi moji. Pa ja sam zabezijeknut, pa kako? Jetzt. Dein Papa auch guter Mann. Čekaj, pa ne može to. Dein Papa auch guter Mann. Nema matematičkog smisla, stani malo ba. Mašallah, Wie hübsch. Wie hübsch. Warte, samo da... Jedes Mal hat gesagt, wir sehen Seite, wir sehen Seite. Yes, check it over. Jebo majku, gdje mi je slika? Sonst alles gut. Ima na klipsu. Diese für dich. Danke. Bitte. Ne, das ist für ihn, nicht für dich. Du hast damit nichts zu tun. Danke für die Spatsche. Ja. Nichts zum Danken, jedes Mal kriegst du, weil du so guter Junge bist. Geht's? Ljudi moji. Mein Sohn ist nicht da und ich bin langweilig, weißt du? Ja odbijam povjerovati da je Salku Juklu ostavila žena, jer zašto bi žena ostavila čovjeka kad čovjek samo posmatra drugu i zamišlja kako bi je šta? To nema ni... To što vi pričate, vaše priče nemaju nikakvoga smisla. Ja to tako tumačim. Kod Alme imamo situaciju da ona objavila neki post i na tom postu Lucky Luke komentarši. Ta isti Lucky Luke koji je pisao najružnije stvari. Pričo ružno. A ja sam bio napadnut od Alme da sam ja njezin broj dao Visti. Nisi bio napadnut od Alme, nego od Adise Bešić iz Danske koja koristi lažni akaunt, a zove se Alma. A nisam dao. Ja ne znam samo kako da se stopim sa tim deliriumom da osobu jednu zovem drugim imenom. Malo mi to nikako ne liježe. Ne znam koji tačno kurac je vama. Da li ste šta popili, da li se ko ošino u glavu sa čime. Ne znam šta vam je. Visti nisam dao, ja sam dao broj Kruletu. Nemajući u vidu da će taj čovjek ikad taj broj zloupotrijebiti, on je stijel, hoće kaže da se upoznao sa njom. Onda je svaku informaciju koju ja imam neko zloupotrijebio i dao mi je. Prosto jednostavno. Ja ne znam. Znači, ja sam ratni zločinac što sam dao broj Kruletu. Nisi, nego sam ja ratni zločinac što ti jebem Bakira i Sebiju svaki dan, a njima daje opet biti vlast. I pošto ja njih jebem, a oni propali, to zavrednjuje da se radi apsolutno sve što postoji pod milim Allahom dragim. To ti je ono što jest, a ovo tvoje nije. Almin? Jako ne... Nije to Alma, nego Adisa Bešić iz Danske. Ne znam samo tačno šta vam je, da li ste šta popili što ne treba popiti ili šta je s ljudima. Da vas nije ko poprsko iz aviona sačim. Imamo dokaze da li je Krule dao taj broj Visti. Ja nemam dokaze. Ja samo kad sad laptopčić sebi kupim i na njega stavim vak jedan sistemčić, meni nikakav više broj, ni ključ, ni šifra neće trebat. Ja ću sve šifre i brojeve i ključeve imat šta koji mi zatrebaju. To je taka, meni nikakva ne treba zloupotreba informacija. To je tako život predivan. Haos jedan. Ja sam optužen od svih kako sam ja dao, sad su se svi uspančili, sad čiji sam broj dao. Nisam ničiji broj dao samo Almin, zato što mi je tražio taj broj. Nije to Alma, nego Adisa Bešić iz Danske. Nije Adisa, on meni dao broj, meni ne mora niko nikakav broj dati. Draga Adisa. Reći, šta znam, rekao, on voli to ženskinje, hoće da se upozna. Nisam mislio da iza toga može stajati bilo šta loše, zato sam i dao taj broj, njezin, i tu sam osuđen opet od strane.
svojih pratilaca. Međutim, evo ja neću Almu osuditi što je pustila Laki Luka. Pa ni ne mereš Almu osuditi, nego možeš Adisu Bešić osuditi iz Danski. Zato što je to Adisa Bešić, a ne Alma. Da piše, uopšte da piše kod nje, nakon onoga... Kod koga? Kod Adise? Sad će Isamke terorizam upaliti, sve ćemo, sutra 3 klipsa izlaze. Sve u jednom trošku. Sistem radi u 2 pravca. Vista live i Vista clips. I to ide. Meni je samo sjeb da je tolika vriva. Ko je donirao pare? Mirjana, 5 eura za kafu. Thank you very much. Meni je samo sjeb što, na primjer, činjenica je da ja ne bi imao šta danas live-at da se vi ne popaliste, a vi se 3 upaliste. Haos jedan živi, hvala vam. Što je napisao o meni. Znači, ja Almi ne značim ništa. Čim ga je pustila da piše tu. Ja ću ići. Kako se zove taj video? Da li uopšte ima taj video? Da li moram uopšte da pokazujem dokazni materijal ili ne moram? Vidi, eno ja ti live-am, vidi me. Sara. Nije Sara nego Majda. Ne, čaka kako nisam terminalno ni validi. U ovom videu ima i dokazni materijali. Ali nikad ja s čovjekom nisam otvorenije priču. Ovdje u ovom videu neću, Mrsko, tad ne boli, video sta 4 godine Mrsko, da ja sad tražim šta je on napisao, evo ovdje vidiš, normalni ljudi ne mogu to napisati. Mrsko mi da to mogu, a ti si sad u tu grupu svrstan i nema izlaza. Ovaj čovjek je kod mene završio za sva vremena, zašto? Zato što je napisao isto što i mnogi drugi pišu. Praviš se najpametniji i kad profulaš, nećeš da priznaš, to uopšte nije tačno, da si profulo, nećeš da priznaš da si pogriješio, nego se natežeš i dalje da nadobiješ da bude potpuno. Ne možeš... Mora da su čitavu vječnost ljudi ovako sjedili u stolici i ležali u kauču i satima i danima pričali stvari izvrnuto i manipulativno i zato i jest voliko svijet uznapredovo. Zato što su ljudi tako to radili. Nadobiti nešto, napiše on nekad i pametno, ali napiše nešto što nema smisla. I hoće da bude u centru pažnje, a nema se pojma ko je on. Ovdje smo našli dokaz zašto je Ermin otišao od mene, to jest oprostio se od vas. On je napisao ono što je napisao da se oprašta od vas, a meni ništa nije napisao. Jer nisam zaslužio da mi bilo šta napiše. Niti da se javi na to. Evo ovdje, znači, razlog njegovog odlaska od mene je nakon Alminog i Mirsadovog slučaja. Evo ovdje, da prisječe komunikaciju i podršku meni. Evo ovdje piše. Evo ovdje imamo i Mirsada D. Imamo i Laki Luka tu. Sve imamo tu. Tu. Ja ovo ne mogu upamati što je ko pisao, ali ovdje... Kako li bi uopšte izgledalo kad bi on jedan dan pokušao biti normalan i kako treba? Kako li to izgleda uopšte? Ja to nisam, sad ja shvatam da ja to nisam zapravo nikad ne vidio kako izgleda. Kako li uopšte on izgleda kad priča činjenice? Imamo neke dokaze zašto je Ermin otišao od mene. Mrsko mi je to čitat. I šta je Loki, i šta je ovaj, i šta ona je napisao, mrsko mi čitat, niti mogu pamtiti. Znači, ja sam kriv što je Mina bila s nama i otišla kod Buljavog i dobila ključ. Nije. Niste kriv što je Emina bila s vama i otišla kod Buljavog i dobila ključ. Nego ste kriv što je Emina otišla kod Adoksa u čat, a ti je probao provocirati, vrijeđati nju, pa ona se povukla jer neće da je provociraš, vrijeđaš kao sve ostali. Ti skriv za to vrijeđanje i provociranje. A ne sad samo što je neko negdje bio i vratio se ošu. To je tako glupo. Znači ja sam kriv za to. Ja sam kriv dok je Buljavi govorio meni svašta, ona je šutla kod njega. Nije. Ti si kriv što je ona šutla dok si ti Adoksu govorio svašta, pa ti on morao odgovarat kako jest. Opet griješiš. Opet glupost. Nije rekla je stan, nemoj tako, nije tako. I onda kad ja kažem, ti je Mina, ne veš više biti kod mene,
onda ja ne valjam. Ali nisi ti ni rekao da ti Emina ne možeš više biti kod mene, nego je Emina otišla i objašnjavala kod Kruleta zašto ne želi više time da se bavi i da joj je žao i što je dosad. A nikako se nije desilo da si ti nekog odstranio, nego je neko otišao i znamo svi. I čemu? Luđak, ludi. Onda ja ne valjam. Kad je u pitanju Lucky Luke... Nije onda ti ne valjaš. Ti ne valjaš ni prije toga, a ni nakon toga. U obja, ne tek onda. Tu nema puno priče, čovjek je 10 puta zabrljao, 10 puta ga vraćao. Eno sad je napisao nešto što do sad nije napisao na kanalu Sara i poslije takih rečenica. Ti više ne možeš biti kod mene nikad. Imao sam situaciju da sam bio na nekoj, kako da kažem, prijateljskoj osnovi s Masetom. I on je napisao gore, nije imentovo, ali ne moraš meni imentovo, znam ja, da sam ja kao nešto što nisam. Jebim ga, ja. Pa i on. Znači, rasip, igramo se raspit, znači mi nismo jedinstveni, tako da nismo ni zaslužili. Kako tako jebim? Pošto nismo jedinstveni, mi ne možemo postići nikakav rezultat protiv te većine koja vlada YouTube-om i koja napada sve odreda i svima diktira šta... Ne postoji većina koja vlada YouTube-om i koja napada sve odreda i diktira bilo kome bilo šta, nego postoji YouTube kreatori i YouTube administracija, ima spisak pravila i kreiranje sadržaja, reakcije i govor. Opet laži, glupost, ludaka, ludog, blemtavog, budaletine. Šta će ko snimat? Kaže što ti biva njemu nešto. Ne moram ja spomenuti isto, nikako. Ja, nikako nije još probao to, ali sad kad bi probao, nemo, svejedno je. Ni buljavog, ni ovog, ni onog. Ja. On će jednostavno preuzeti tvoj video i govoriti o tebi ružno. Ja, evo jel vidiš da sam ja upalio live i počeo pričati o njemu ružno i čovjek mora upaliti da mi odgovori. Jes vidio sad na početak, da vrat na početak da vidiš. Da vidiš kako sam krenuo napada čovjeka i on primoran bio, nije mogao trpiti to. To su takve osobe. A ko nije to skonto? Pa jebi ga druže, ustavi, ne mogu ti ja pomoći ako nisi dovoljno inteligentan. Ako do sad nisi vidio da ja svaki dan prvi njemu palim, onda neš vidjeti ni dalje. Ja sam 3 godine na YouTube. Ja. Prije toga 10 godina na Facebooku. Nije 3, bolan, 17. Ja sam izučavao, proučavao ljude, ovo ono, ovako onako. Na Facebooku je to bilo posve jednostavno. Ja. Zakačiš se, ne meš sa njim izaći, na kraju ne meš mu dokazati. Tako je. Činjenicama, argumentima, blokneš ga. On tebe ne vidi, ti njega ne vidiš, on će 7 dana nešto trabunjati. Ali, kad ga blokneš, ne možeš ga više ni provocirat. Ne možeš, jer ne vidi čovjek, blokirao ga, ti objavljuju Bogu svom, on mora drugi profil napraviti. A vam je malo jebeno. Ne mereš blokant, a nastavi provocirat, jer ima čovjek da morate i dalje vidjeti, gledat, pa mora i odgovoriti. Malo je ovdje zajebano za manipulatore. I šta će? Jer u Facebooku, bili su Facebook prijatelji. I ti upališ live Facebook prijatelji. Ja. I on ne može to da vidi. Ni on ni bilo ko. Nema to. Tako da na Facebook sam imao, i ako sam imao neki problem, lahko sam ga rješavao. Ovdje na YouTube je problem. Problem je. Što YouTube dozvoljava reakcije. Ja. Nije to problem. Kaže na fair use osnovi. Nije to problem nikakav, to ti je super. Jer ljudi moraju reagovat na stvari, mi smo po prirodi takvi, sve je akcija i reakcija. Si imao ti fiziku u školi. Nije to fair use osnova, to je kleveta, to su prijetnje, to nema čega nema tu. Pa ima onda tužba, 700 maraka, kleveta, prijetnja i platim ti 50.000 maraka. Psovka je mala riječ. Nema šta se ne radi i ti kao jedan mali kanal ne možeš... Ma možeš ti isto uploadat video kao ja i biti u pravu, samo eto ako znaš. Možeš ti. Možeš ti zaustaviti to. Ja. Ne možeš. Ne možeš. Ako neko ima veoma jaku podršku, jer da nema. Ne. Ni napadao tako odreda. Pa i nemam. Jesi li zaustavio 5 mamaka i pitao ih jel ga pratite i on ti rekao ne pratimo. Jesu li ovdje u Brijesci? Pa ako ovdje ne prate, onda još manje prate gdje drugo. Jel bilo? Kakva podrška crna? Koga ne napadaju ti? Ne napadaju oni koji podiju rep od gujcu i odu mu lizat jaja. Nije. Niko nije podvio rep zato što gledalci nemaju rep, to obično životinje znaju imat,
A jaja isto nije mi lizo niko do sad, niti Bog zna imam želju da iko ližem, ostane slipavo bez veze, moram se ići kupat. Nego ne napadam onog ko ne krade humanitarne pare, ne prijeti ljudima da će ih pobit, ne trlja ni ime to od šupak i tako, njih ne napadam, što će napadat normalne ljude, ne, mislim. Konkretno, evo vi ste, na primjer. Odeš mu, ližeš mu jaja i neće te dirat, bit ćeš dobar. Bićeš pofaljen, bićeš uvaženi gospodin i tako. Znaš koliki je broj ljudi koji veze ne nemaju s mojim jajima, a isto su pofaljeni i ne diraju se. Dalje. Ne mogu ja protiv sebe reći za nešto da je u redu, ako moj mozak kaže ovo nije u redu. Ja. Ali možeš, ako ti je već takav lud mozak neispravan, onda imaju, brate, terapije, imaju seanse, imaju tablete, da makar malo ti se, ako je moguće, iščisti slika. Ako nije moguće, jebi ga, svežemo te, šta ćeš? Ne mogu ja biti uzor toga ako on radi nešto što moj mozak ne može da prihvati nikako. Ja. Ne može gotovo. Ja vam mogu šta ti naumpane radit. Al malo jebe uvijek mater to što se sinkronizovat nikad neće sa SDA. I to i vječno jebe mater. Vam ovo rad šta hoće, svejedno je. To malo jebe i jebe dotle da treba je mora čovjek. Čovjek mora branit ako treba humanitarne lopove. Al toliko jebe ovo. To je protiv mene. Od nekih 60 ljudi koji su davali meni podršku, vrtili se tu oko mene, mnogi su nestali jer ljudi su došli na YouTube da pratili su me i došli su da meni pomognu, da mi daju podršku. Međutim, ljudi nisu došli da im neko svoje mater, čerku, ovog ono. Pa onda fino, ima borba protiv takvih govana kada psuju. Zašto ti ljudi nisu iskazali podršku svoju kroz donacije i pare da se izbore protiv zla, kao što sam ja? Zar je moguće da su svi toliko loši i lude? Pa nije moguće. Imamo dokaz da nije moguće, jer evo vidiš kad je mene Samir napao, ljudi meni 20.000 maraka doniraš, evo kaj uzmi sebi šta. Vidiš znači da... A nisi ti bio napadn, aha. Učili. I to je normalno. Ja da sam sad neko koji nema veze ni sa čim, došao na YouTube i to eto malo pratim, podržavam čovjeka, vidim da je to, da govori istinu i sad dođe neki tamo jači, rekao zove svojemu materiju, ja rekao skloni se. Ti sam došao zbog toga da mi neko svoje materiju. Da, molim te. Da me proziva da sam vakav i nakav. Tako da... Evo sad će Jule Pubg, on ti trenutno ide, sad će terorista upalit, a Izudina je umeđu vremenu uploadala, sve troje je o meni, pa ćemo mi malo Pubga sjest odigrat, što nećemo. Ima jedno što me mnogi napadaju. Nikoga ne napada. Tamo onaj Sarajeva, onaj dimjačar, i on nešto viče, a do prije mjesec, 2 viko. Znači, ljudi su prodane duše. Sad vako, sad nako. Sad vako, sad nako. Mislim, ovi što snimaju. Dosta njih pridjeva šupljeg u prazno da bi, eto, nešto snimilo, da bi nešto uspilo na YouTube, da bi nešto bio kao neko i nešto. Godinu ti ja to vičem o tom iz Sarajeva. Godinu. Jezik skoro otrcu, a šake još uopšte nisam. To. Pa čekaj, ako prije mjesec dana kažeš da ja nisam pedofil i onda nakon toga opet kažeš da jesam, a ja ti sliku službenu onu presudu. Haj, mogu si vikat svašta do tada. Poslije toga da ti kažeš to, ja mogu samo reći da taj čovjek nijedan nije normalan. Nije, nego je... Luto sinoć nije. Nije. Nego kad je vikao da nisi pedofil, uzimo je sa švrakinog od čovjeka, a kad je počeo opet vikat da jesi, onda je sa kobilje glave našao čovjeka čišće malo, pa mu se malo iščistila slika. Ovaj viče, kaže, moja žena, ne zna se, kaže, ko je gori, igla mu žena gora od njega. Ej. Ja zovem čovjeka, će nemoj pričati, tako nije, ta pričaš ti, jesi bio stao? Pa evo, ti gledaš recimo Maju Marijanu, ajde, to je loše, tako kako jest. Ali jesi li ti ikad rekao nekoj ženi da uzme Viagru? Nisi, ja čuo nisam. Jesi li ti ikad kome ženu rekao da ćeš jebat? Nisi, ja čuo nisam, što jest iskreno. A tvoja žena viče čovjeku da uzme Viagru. Boga mi, ne znam ja, ko da i je zgora od tebe. I ponovo pričaš.
Ja sam, kaže, išao u Kotorsko, meni su ljudi rekli da je peticija protiv mene napravljena. Nisu njemu ljudi rekli da je peticija napravljena, jer to nema u videu tom. Ima da ljudi govore ovako i onako, nisu znali da je snima tajno. Ali... Nisu oni znali da je o njemu riječ, onda su znali da za ovog Smajla se pita. Oni bi rekli, štit države Bosne i Hercegovine, borac, čovjek, stub života. Nego oni su mislili neki drugi Smajl što je tam bio živio jedno vrijeme pa počeo pričati ružno. Ja sam ga i poslao u Kotorsku. I mene ne smeta što neko priča o meni ružno iz Kotorska. Ja, zlatni Liljan. Znam da to nisu oni znali da je o Smajlu... osobe visokog morala već. Jebem ti Space. Nisu oni znali da je riječ o zlatnom Liljanu, nego oni misli drugi Smajl. Većina njih što ispitivo su velike pijance. Ronči alkoholičar. Eno, spominje me nešto u čatu. Nisu svi. Ja? Ali dosta njih koji pitao su ronči alkoholičar. I tako da mi je smiješno to njihovo mišljenje, jer on meni dan danas pozdravljaju po Kotorsku. Ali dobro što je snimio tajno. Međutim, mene ufatila huja, kaže, pisana peticija. Nije nikakva peticija pisana. Kakva peticija? Mi je odsud zbog pritiska policije. Da, čovječ. Nije se moglo više izdržati. Nacionalno napala. Nakon pritiska počela stalno policija. Napala i srpska policija. Dijete isto počelo nos pempas nakon pretresa, znači to je katastrofa bila. Boži, čovječe, ja mogu vama dan i noć pričati šta je to. Al džaba kad ja imam... razumijete, nije prošlo to. Najme nekad ja zlovu nosim. Da li se osjećam kao kriminalac? Niko crno ispod nokata. Ovo je zdrava čak reakcija. Da li se ja osjećam kao da ne plaćam porez? Ne, jer otrca jezik govoreći ti koga ćeš nazvat da plaćam. Jer danas sam pričao motor, gdje zašto? Da li se ja osjećam kao kriminalac? Niko crno ispod nokata, ako ima slučajno gdje. Bože, sačuvaj da si ti kriminalac. Bivši logoraš da mu je ustavan borac ima automatsku pušku za zaštitu. Stup države. Srpskoj. Gdje su se krava i goveda i auta i alat. Ja. I gdje nisi bio zaštićen. Normalno. Ja ovo sad, ako zovem policiju, kažem hitno, imam napad na kuću. Za 2 minute je tu policija. Za 2 minute. Ako recimo u koga uperi snajper pušku pa ga cilja, a vam stavi njegovu sliku, za minut i pol su, još brže dođu. U Kotorsku zoveš odnovljen, niko se ne javlja na telefon, kamo šta drugo. Pa piše im tam. Pisalo ljudima, prije ove ovdje policije pisalo ko zove, zato se ne javljaju. Tako da, nekad se javi nakon sat, 2. Imamo se takve situacije. Znači, mene ovdje ne treba ništa. Međutim, samom pričom... Jedino od kubizma 500 eura za sećiju, što ti je sovo nešto u čatu, ali eto i to propada, jebi ga. Noćima nisam spavao, očekivao sam napad na kuću. I dan danas ga očekujem. Pa kako ćeš očekivati kad sam ja zapovidio svim klanovima, svoj mafiji, svim drogerima. Eto, malo mi fali policiji. Ne smijem policiji. On te sedno i ne diraju. Znači, vrhovna zapovjed ide iz glavnog štaba. Jeboti kaj je glavni štab. Mili tetka, ja sam kaj je glavni štab. $10. Mora li jedna hali da vas zakre... istinu samo čovjeku obećao pa je sviju zaboravio. F za cigaration is Americation, treba ti neko naše cigare donijeti. Poneste o to. Šta god se puši, evo ga terorizam, tamam je ovaj pri kraju svog meljanja, ide terorizam. Šta god se puši, ja sam pušio sve što se prodaje na prostoru Bosne i Hercegovine, tako da poneste. I liježem u 3, u 4, u 5, dežura. Znači, vrhovna zapovjed iz glavnog štaba ide svim vrstama ljudi koji bi mogli potencijalno napast čovjeka jer ne mogu podnijeti provokacije koje on sprovodi. Znači, podnesite. To njemu i daje i nemoj slučajno da mu je ko ispunio želju. Ne smije, još ako ga vidite, morate mu pomoći šta god. Polako, trebali šta ponije djede? Jes se umorio, jel ugrijalo? Trebali ti nemoj slučajno. Ako mene slušate, da bi ga ovako kod odio. Zašto? Ako treba njega ležat, to ležim ja. Vi nemate sa tim ništa. Žura. Zato što očekujem napad na kuću.
Zašto očekujem napad na kuću? Zato što ovako je deme fajlova u policiji kad je otišao što narod ovdje prijavljuje mene. Međutim, još uvijek se ne zna ko stoji tačno iza mene, pa policija onako malo u spektator modu suzdržana dok se ne proba skonta ko je taj. Pa će onda on vidjeti kako tačno smiju i koliko. Dok se terorista malo zalaupa. Hajmo. Ide, terorizam i renesansa. Keke, znam Keke, prijavljuje čovjek svaki dan sve odreda, mislim ne prijavljuje on, samo meni neki lažni mailovi dolaze. Armagedon 12 eura, hvala Keke, na 10. Idi bala namjera radi nešto, samo uzmaš lažne pare ovdje, veliki pozdrav HČ. Hvala tebi na parama, iću ja rad kasnije. Pa Sman ima instinkte. Ima instinkte. Nikad ga instinkt u ratu nije prevario. Ispetor. Uvijek sam imao instinkt. Samo što ga nisam uvijek poslušao. I u Kotorsku sam imao instinkt. On je znao njega. Samo što ga nisam poslušao. Srpska policija manipulativno hoće očerat, nego nije slušao insekte. Navuklo se zlo na ovu kuću, na Umeraju i na ove ljude koji žive u ovoj Zlo se navuklo, ljudi moji. Ne samo... Ovo kako vam ja vičem, nemoj da bi ga ko dodio, ono sve veće zlo se navlači na kuću, ljudi moji, pošto vas šaljem. Po strane visti, po strane mnogih drugih. Jel vidiš da je od mene? Sad, ovo nije kleveta, nije to kleveta, nego je kleveta što ja ovo branim se, ja klevećem da ne šaljem ljudi, jel vidite da je kamenje po prozoru pobacano? Nema ko mene nije napao. Nema, u selu ljudi idu, gađaju ga ovako ciglama. Prvo prozor pogode kamenom i onda zalete se na njega. Sav u modricama, vidi ga. Nema ko mene nije napao. Do toga da smo došli, da oni koji su me podržavali odustaju od mene. Pazi, koja govna. Sad bi bilo pogrešno, jel? Izdajice. Svi ne valjaju, samo valja. To je teorija od ti koji napadaju. Oni imaju teoriju, kaže, samo valja, drugi ne valja. I zato moj kaže tu. Ja jebot, mi neki ludaci, šizofrena cepanja neka, imamo, od tebe ode u 3 mjeseca 8 ljudi i mi pomislimo da od tebe ljudi odlaze. Ja, kakvi smo mi neopevani idioti, brematori. A ja imam objašnjenje za sve jedan slučaj. Pa joj, normalno. I za Eminu iz Sarajeva. Normalno. I za Maseta. I da pretpostavimo, u sve jednom objašnjenju ti si poslanik, a oni Karina. Jel da je u pravu sam? I za... prvo je krenulo od dijasporca. Prva svađa je krenula od dijasporca. Međutim, ja ne bi da se vraćam na to. Jebi ga. Da li te nije napao prije mjesec, krenula bi od mene prva svađa. Nego eto, napao te pa malo i njega da prcneš da je od njega. Ja nisam stio sa njim da se svađam nikad. Samo sam stio hajti sebi, ja sebi, međutim to nije tako... Nije tako išlo i nije tako završilo i on je prvi počeo iznositi tamo na plaća čak prije. Nebitno. Ma nije on plaćao, njemu 20.000 ljudi sa subscribe-alo, ali 5 lajka. Igrao on prljavo, igrao sam ja prljavo. Nisi ti. Stalo, pa ne mere da stane, pa ono opet krene, stani i tako dalje. Neću da se svađam s čovjekom koji ima bolesno dijete. Ja. Jednostavno neću. Jednostavno, tamam. To je jedini razlog. Tamam da ti pokušava hljebo do tog bolesnog djeta uzeti, ti šuti, sjedi, hvala Allahu na svakom stanju. Razlog zašto neću. To, kad odeš, na primjer ocu svom, ako ti je mrtav otac, Allah rahmetelje, kad odeš njemu na mezar, možeš ovako održati jedan monolog, pa pričat ocu, mislim ne možeš možda ni njemu vjerovatno, ali eto ja ti kažem da možeš ocu svom prodavat priču da dva čovjeka što su bili u rovu, da će jednog dana biti jedan protiv drugog. To možeš ocu svom monolog održati na mezaru ako ti je mrtav Allah rahmetelje, a to ne možeš mene jebavat, tako i meni te priče prodavat, znači
To je super ovako za predstava i kontenta, ali to osu svu možeš prodavati. Da li sam pogriješio? Ja sam pogriješio, puno sam pogriješio. Ako sam ja prijavio ovdje ovoj policiji, pa ona nije ništa poduzela. Trebao sam ići dalje. Tuzla, Sarajevo. Trebao si. Pa i išao si. Ima snimak. Evo snimak kako si išao u Cyberkrim policiju Tuzla da prijaviš. Ali ni oni baš nisu 100% uvedeni u priču. Nije, gdje su mi videj? Gdje su mi videj, bole? Vidi, nema mi uopšte taba video zapis. Vidi ovo. Eto, gdje mi je sad video u pičku mat. Ko je donio? Teorija medija 5 eura. Ima li ko adresu od dijasporca da ga posjetim dok sam na godišnjem? Eto. I haj se odbraniti na sudu da nisi slao ljude. A čovjek donira i viče da će otići čovjeku. Ne znam gdje mi je video. Ima video kad si nosio dokaze, čovječe Boži, u tužilaštvo. Ali nema mi taba. Neko mi tabu gasio. Nema mi taba, druže, video zapis. Vidi ovo. Uopšte nema. Fotografije samo imaju. Albumi. He. Gdje su mi video zapisi, jebim ti sunce. Da se to zaustavi. Trebao sam mu najmiti advokata da poskidaju ono što piše po portalima. Trebao se. Jer ono nije tačno. Ili djelimično nije tačno. Trebao se. Što nisi skinuo, mene niko ne... Djelimično ja mislim da nije tačno, zato što tačno je da niste zarađivao, sam si probao. A ovo ostalo ja mislim tačno. Pita od čega ti živiš. Če su mi vide i druže. Pa što će me pitati od čega živim kad oni mene smatraju čovjekom koji neće da radi, a zdrav. A on, helać, hoće biti radeći. Mislim, ne mere malo ga leđa boli, ali ako treba let kroz zrak 5 metara i voziti motor, to mora. Sam ne mere malo smjenu poderat 8 sati, slagat nešto u to ne mere. A sad vozat se, džaba, to more kad hoćeš. Zdrav, a neće da radi. Ja. Takvi ljudi uopšte ne... I tačno i jest budala taj ko misli da si ti zdrav. Ko misli da si ti zdrav, to je velika budala. Interesuje istina. Postavlja se jedno pitanje. Da li ovo moje snimanje će doći do 5 gledalaca? To neđe na 15, od 60. Nije nenormalno što je opao broj ljudi koji ima aktivno... Ni. Znaju ljudi propast sami od sebe, nije to nenormalno. Aktivno podržava. Nije. Pazite, 40 ljudi su raščerali ovi što napadaju. Ja, i zato ovdje piše sad 46, zato što ih nema, nisu tu. Međutim, ovdje imamo skoro 10 ili 5, 6, 7 ljudi koji su otišli kriveći mene da ja nešto ne radim kako treba. 10, kad nema... Po Erminovom bilo bi savi rep pod gujcu i šuti. Ja. Ovo... Ne mora... Ermin pomisli da to je rješenje za ovo što ti ja svaki dan palim live-ove i provociram. To je rješenje. Ne bere on šut, on mora upaliti odgovorit meni. Viš kako ga napadam. I ne stavim. Ja, Ermine, progovorit ništa. Jel se zalao u terorista, imamo već satić ovoga za klipsa? Jel se zalao u momak? Kako ti to nisi upratio? Nije još. Kad ja ne progovorim, ono prođe moj video. Pa samo 2 komentara za 10 minuta. Aj! Lagati, ja sam. Haj vam s nama! Ja, žena mi vaka, žena mi naka. Bravo Ladona, bravo. Bravo, svaka čast na komentaru. Dovoljno si ti školovana da shvataš da razumiješ. Da ja ne moram o čemu se tu govori. I više nego dovoljno. Ja sam znao kad će mene napad, to sam išao. Neka ljudima da razumije neke stvari nije potrebna ta svjetovna naobrazba i škola. Dovoljno nam je ljubav prema istini, prema iskrenosti. Jer je Mr. D upo live-a napisao nešto što nije trebalo napisati. Sad sam ja kriv što sam eksplodirao.
Šta sam ja kriv Almi, što sam dao broj Kruletu, zato što je on me rekao hoće da je upozna. Nije to Alma, to je Adisa Bešić iz Danske koji koristi Alma profil kao lažnjak. Nije ni tebi, Amire, lako sa tim mentolima, ali eto tako ti grah pao. Oni nisu svjesni sa čime tačno imaju posla i nikad neće ne biti. Tako da tebi fali na 10 eura i na tom poklonjenom članstvu. Ovo je ganje, ovo ženskinje počinju ganje. Pošto imamo satić pekmeza za klipsa, hajmo mi malo u real time da imamo dokle došao. Jer ostalo sve znamo. On je naslikaš što ljepši. I onaj hepek ima i... Eto, to je to. Ja sam došao u poziciju da ne mogu nikog vjerovati. Šta je došao? Hvala Mihajl Martinović. Što si dobio članstvo? U kakvu poziciju? Šta? Preko satić mi prijeđi. Juče si mi bio prijatelj, sad me navlačiš na tanak led pa ćeš to prenijeti dalje. Aha. Mi sad meni u privatnom razgovoru viče treba, kaže Amira, dobro izlemat. Pa de, hajdi jebem ti mater upo pičke mrtve. Hajdi jebem u majku da odredi lokaciju da ti skinem glavu s ramena i idem više upoznat nove ljude. Pa hajdi jebo ti Bog mater. Po live-a mi tamo govoriš. Nemojte da bi napali čovjeka. Da bi ga ovako ko dodio, nemoj slučajno. Ako treba ne ležat njega, ja ležim samo. Hoćeš pisat, kako ćete dovesti ovo problem? Kako kad ti uopšte ne komentarišeš te osobe? Kako ćete? Ni ti ni navodiš imena. Kako ćete dovesti u problema? Ja. Do ljudi koji su kao, eto, uz mene, do ljudi koji me napuštaju. Do toga da mi ne dolaze drugi ljudi. Na ovom jedan raste broj pretplatnika. Najbrže rastući kanal u ovom kvartalu. Da se uključuju kao podrška. Da me nazove na telefon, eto ako Kera blokirao. Jebote, moj telefon je javni, kogod me prati zna moj telefon. Efekat većine. To sam prošao u Kotorsku. Rečeno u Kotorsku, ko bude sa mnom u komunikaciji imaće problema s policijom. Eto, u Brijesti se govori, ko bude u komunikaciji sa njim, apsolutno jebe mi se, znači, da li si ti uopšte u komunikaciji sa njim, ni da li ćeš ima ne interes. I sad se narod razbežu. I sad to ti je isto ovo tvoje. Osim jednog čovjeka. Koji me dobro poznaje. I drugi me dobro poznaju. Ali iz nekog razloga ja ih okrenuo. Ali on je hrabar. Drugi su kukavice. Jeste. Razmišljam. Bez obzira na ovu anketu, ne znam gdje je otišla. Neko zabrlja od pratilaca mojih stalni, mene spuca huja i budem ja proglašen krivi. Ajde, šta sam ja Erminu skrivio? Ajde da vidim. Šta sam Erminu skrivio? Šta je skrivio Erminu, ako može molim vas Ermina Bihu da izaće hvala? Došao je tu ponekad, pisao između redova, nije oslovljavao, jer smo mi dogovorili se da nećemo oslovljavati te kanale imenima, jel? Imenom kanala, imenom prezmenom. Pojavi se tu nekad, pomagao mi je čovjek, stvarno mi je pomagao čovjek. I novčano je ovako inako, pomagao mi. Ja se moram da zapitam zašto je taj čovjek otišao od mene. Analizu obaviti, poslovnu jednu analitiku, zašto, šta je? I ljudi koji me pomažu i novčano i materijalno ovako ne odlaze od mene. Nisu nikad, ne odlaze od mene. Ne, nije to. Oni su sigurni da su na pravom mjestu. Interventni vod. I onda ja dobijam to, on nikad nije steo ključ, ja mu stavim ovi česki. Oni su interventni vod, ovako kad dži zarati pa se narod ubija, zovu se oni da kradu iznose po kućama, dok se narod, ko je već ubijen da se njima iznese. Interventni vod. Ja skini. Šta sam ja njemu sad skrivio? Piše tamo zbog Albi i...
i Mirsada. Zbog Alme i Mirsada ja sam izgubio čovjeka koji mene finansijski podržavao. Nemoguće, ti si mogao izgubiti tog čovjeka samo zbog Adise Bešić i Mirsada B. A nikakva Alma ne postoji i dalje. I materijalno i finansijski. Pa rekao, kako? Kako? Ja dao broj prijatelja. Isto ko kad ja prijatelja pitao imaš li broj od ovog i on me dao. Ja, na primjer, rekao čovjeku, ne mora mi niko ništa dati, ja dođem i uzmem i to sad, ja sam rekao, na primjer, ovako kad bi Zidu rekao, apsolutno ista Karina. Niti te Zidi jebe i čuje, ni razumije, niti ovaj majmun. Apsolutno isto je to. Hoće da ga kontaktira. I odao. Za mene nije smak svijeta dat nečiji broj, hoće čovjek da popravlja kola, hoće ovo, hoće ono, hoće ono. Ja nisam smatrao da je to problem. On ništa u životu smatrao nije što jest, nego sve ono što nije, pa eto možda nešto neđe pročepi, jebi ga. Uhar je. Da jednog navučeš i uzmeš mu 5.000 za tužbu. Šta bi bez tih 5? Mogu se ne uzeti ništa. Znači uhar je bilo šta. Pošto se pekmez rastače i danas na isti način, a imamo satić sutra za klipsa, hajmo!